जय हिंद। आप सब लोग अच्छे रहे। ओ बांग्लार আপনারা কেমন আছেন? हिंदी में सामने स्लोगन भाई लोग सब ठीक है? बस सब ठीक है। आप सब लोग अच्छे रहे। जय हिंद। तुलो स्लोगन ना एखन तो बोलो ना शुरू करो वंदे मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद 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 जयनगर लोकसभा केंद्र प्रतिमा मंडल कत जिंदाबाद এই বাত বলে আমাকে এইটুকু বলে কাউন্টার ওই বাইরে না কাউন্টার হয়ে গেছে ভালো থাকবেন। আপনারা সকলেই অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ। সবাই গেট খুলছে এবার সবাই শুরু করে এবার শুরু করো দাদা বলো না স্লোগান দেয় চুপ কর দাদা আনিস বল বন্দে মাতরম জিন্দাবাদ 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 वंदे मातरम।